अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूट्रल विद नाजिया अशर। पॉलिटिकली चार्ज एनवायरनमेंट हो, मुखालफिन के साथ जंग आखिरी मरहले में हो और अपने अपने बयानियों को सदाकत का लिबादा पहनाना हो, तो फिर ऑडियो वीडियो लीक्स जैसा जो हथियार है ये मौजूदा दौर का सबसे बड़ा हथियार है और हो भी यही रहा है। एक तरफ लीक्स है तो दूसरी तरफ पार्टी छोड़ के जाने वालों के एतराफ़ गुनाह सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा धचका, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पीटीआई सहने को तैयार नहीं है वो है इमरान खान और उनके दौरे हुकूमत में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की एक ऑडियो जो कि टैप की गई और जो बहुत जल्द लीक होने वाली है। शीरी मज़ारी ने जिस अंदाज में आज मीडिया को बताया कि वो किस तरह से उस ऑडियो को देख रही हैं, बड़ा ही हैरान कुन इंकशाफ है ये, यानी कि जो आने वाली ऑडियो है वो जाली नहीं है। उन्होंने वाज़े अल्फाज में ये कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की सिक्योर फ़ोन लाइन से साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की जो फ़ोन कॉल थी उसको टैप किया गया है। अब अगर ये फ़ोन कॉल पब्लिक की जाती है तो पीटीआई खामोश नहीं बैठेगी और ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ वर्जी होगी। तो पिछले 48 घंटों की अगर हम सूरत हाल देखें, सोशल मीडिया हो या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह बस साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी और पीटीआई सोशल मीडिया हेड अरसलान खालिद की मुबैना ऑडियो है। उस ऑडियो लीक के ऊपर गुफ्तगू जारी है, उस पर तरह तरह की कयास आराइयाँ भी की जा रही हैं। पीटीआई उसको जाली करार देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन सिर्फ बयानात की हद तक। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अगर ये जाली है तो पीटीआई को चाहिए कि वो अदालत से रुजू करे ताकि झूठ और सच का पता लगाया जा सके। लेकिन यहाँ पर पीटीआई के जो रहनुमा है वो खुद डाउट में है, कशमकश का शिकार हैं और शेरी मज़ारी की जो गुफ्तगू है उससे साफ तौर पर ज़ाहिर हो रहा है कि उनको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कहें इस पर और क्या ना कहें। जब भी जो अदालती तहकीकात हैं उसका मुतालबा किया जाना चाहिए था वो मुतालबा अभी तक नहीं किया जा रहा और डाउट यही है कि अगर ऑडियो सच निकली तो फिर क्या होगा। तो परेशानी की बात ये भी है और ये सिलसिला और ज़्यादा आगे बढ़ेगा क्योंकि जो ऑडियो लीक्स का ये सिलसिला है यहाँ पर थमने वाला नहीं है। ये खेल इसी तरीके से जारी रहेगा और इस पे जो खुद एक ऑडियो खान साहब की है जिसका इजहार शेरी मज़ारी ने अंसार अब्बासी का जो कॉलम है उसका जिक्र करते हुए किया, ये वो ऑडियो है कि जिसमें वो मुबैना अमरीकी साजिश का खेल किस तरह से खेलना है उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। कैसे अमरीकी साजिश का जो बयानिया है उसको बनाना है, कैसे अवाम के सामने अमरीका को दुश्मन साबित करना है, इससे मुताल्लिक़ हिदायत दी जा रही हैं। लेट्स प्ले विद इट। इस अमरीकी साजिश से मुताल्लिक़ जो ये बयानिया है इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो तहरीक इंसाफ जो कि अब तक फ्रंट फुट पर खेलती हुई नज़र आ रही थी, भरपूर एनर्जी थी उसके अंदर, ज़बरदस्त किस्म की पॉपुलैरिटी है जिसके साथ वो मोटिवेटेड है, मुखालफिन को टफ टाइम दे रही थी। लेकिन ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है इस पर वो कुछ बैक फुट पर आई है क्योंकि अभी तो ऑडियोज़ की एक बहुत बड़ी खेप है। आपको याद होगा कि फ़ेक न्यूज़ से मुताल्लिक़ पूरा का पूरा एक बयानिया है जो कि पीटीआई चलाती रही है। डीप फेक से मुताल्लिक़ लोगों को एजुकेट करती रही है कि डीप फेक क्या होता है। इमरान खान से मुताल्लिक़ वीडियोज़ और ऑडियोज़ आने वाली हैं जिसके लिए ख़ुद पीटीआई ने पूरा का पूरा ये बयानिया तरतीब दिया, आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करने की कोशिश की कि ऑडियो और वीडियो लीक्स आएंगी, लेकिन आपने बस उन पर यकीन नहीं करना है। मज़ीद लीक्स का जो खौफ है वो पीटीआई की सफ़ों में खलबली तो मचा ही रहा है। फिर बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के साथ ही उज़्मा कारदार सामने आ गई और जो कुछ वो पार्टी में अपनी मौजूदगी के दौरान देखती रहीं, जिस पर शायद उन्हें उस वक्त एतराज़ ना था, लेकिन अब वो ये कहती हैं कि 70% करप्शन का जो पैसा है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के पास गया, 30% फराह गोगी के पास गया। जब ये वाइट कॉलर क्राइम हो रहा था तो उस वक्त पीटीआई में ही मौजूद थी वो, उस वक्त उनका ज़मीर सो रहा था जो कि अब अचानक से जागा है और इस ऑडियो लीक के साथ जागा है। बुशरा बीबी की जो ऑडियो लीक आई है मीडिया पर वो नमूदार होती हैं और फिर बड़े वसूख से जो करप्शन के किस्से हैं उसको सुना रही हैं। तो समा को जब इंटरव्यू दिया पंजाब की रुकन असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा ने, तो उन्होंने बुशरा बीबी और फराह के दरमियान जो गठजोड़ है उससे मुताल्लिक़ इंकशाफात किए हैं। उन्होंने इस जानिब भी इशारा किया है कि करप्शन का जो ये खेल था इससे इमरान खान ना सिर्फ वाकिफ़ थे बल्कि वो इसका हिस्सा भी थे। तो उज़्मा कारदार ही नहीं, बासित बुखारी हो गए, नूर आलम खान हो गए, इस तरह के बहुत सारे मुनहरिफ अरकान हैं जो इस बारे में पहले भी बात करते रहे हैं। लबकुशाई की है लेकिन उस वक्त की है कि जब वो पार्टी छोड़ चुके होते हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि ऑडियो लीक्स के साथ साथ अब पीटीआई को अपने ही अरकान से निमटना है। तो एक तरफ तो वो ऑडियो वीडियो लीक से निमट रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके अपने अरकान हैं वो भी उनको टफ टाइम दे रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल में आप लाख ये दावा करें कि ऑडियो जाली है,
لیکن اس وقت کیا کریں گے کہ جب پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ خود ٹی وی اسکرین پر نمودار ہوتے ہیں، وہاں پر آتے ہیں اور اپنی جماعت کے جو راز ہیں اس کو کھولنے لگ جاتے ہیں۔ کرپشن کے خاتمے کا نعرہ لگا کر آنے والی یہ جماعت اور کرپشن کے خاتمے کا دعویٰ کرنے والے تمام رہنما جو کچھ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں اور پھر بعد میں یہ آ کر بتاتے بھی ہیں۔ تو اس طرح سے تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بند گلی کی جانب دکھائی دے رہی ہے جاتی ہوئی۔ جلسے بڑے اچھے ہیں، عوام کو سڑکوں پر لے کر آ رہے ہیں، اپنا بیانیہ بنا رہے ہیں، لیکن جب اپنے ہی رہنما پارٹی میں اور رہتے ہیں اور پھر باہر نکلتے ہیں تو وہ ڈینٹ مارتے ہیں تو اس کی فلنگ کرنا مشکل ہو جاتی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دو محاذ ہیں جس پر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم اس وقت مل رہا ہے۔ پھر جو امریکی سازش کا بیانیہ ہے، خود شیریں مزاری نے پھر کہا ہے کہ سازش کو چھپانے کے لیے آڈیو لیک کی جا رہی ہے۔ پوری قوم نے امریکی سازش کا بیانیہ تسلیم کر لیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک طرف عمران خان سمیت پی ٹی آئی کے رہنما عالمی سازش کا راگ الاپ رہے ہیں اور ایک بہت عرصے سے اس بیانیے کو بیچ رہے ہیں۔ ان کی جو حکومت ہے اس کو امریکی سازش کے تحت ہٹایا گیا، رجیم چینج ہوئی ہے، لیکن کیا یہ دیکھ کر عجیب نہیں لگتا کہ پاکستان میں جب ایک نیا امریکی سفیر تعینات کیا جاتا ہے تو وہ نیا امریکی سفیر صدر عارف الوی سے ملاقات کرتا ہے۔ بڑی زبردست قسم کی یہ ملاقات ہوتی ہے امریکی سفیر سے۔ صدر عارف الوی صاحب بڑے شاندار طریقے سے ملتے ہیں، مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوتا ہے، ہنستے مسکراتے ان کی اسناد بھی قبول کی جاتی ہیں، یہاں تک کہ ان کو گارڈ آف آنر بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اب دیکھ لیں یہ وہی امریکہ ہے اور یہ وہی امریکہ کے سفیر ہیں جس نے عارف الوی صاحب کی پی ٹی آئی حکومت کو ایک مبینہ سازش کے ذریعے ختم کرایا تھا۔ پھر وہی صدر عارف الوی ہیں جنہوں نے شہباز شریف سے بطور وزیر اعظم حلف لینے کے لیے مبینہ طور پر ایک بیماری کا سہارا بھی لیا تھا، لیکن جب امریکی سفیر کی تعیناتی کا موقع آیا تو وہ بالکل فٹ ہو کر نہ جانے کیسے یہ بھول بیٹھے کہ یہ وہی امریکہ ہے جس کی وجہ سے تحریک انصاف کی حکومت چلی گئی ہے۔ تو ان کے چیئرمین عمران خان آزادی یا غلامی کا نعرہ لگا کر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے اس سازش میں امریکہ کی مدد کی، لیکن یہاں پر اب کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یہاں پر امریکی سازش ہے لیکن قوم کے لیے امریکی سازش ہے۔ پی ٹی آئی اپنے تعلقات بالکل ٹھیک ٹھاک رکھنا چاہتی ہے امریکہ کے ساتھ۔ بہرحال تو شروع میں جو بات ہو رہی تھی ان کے اپنے رہنماؤں کی اور عظمیٰ کردار کا جو یہ بیان ہے، تو اس کے بعد اور کون کون ہے جو پی ٹی آئی کی صفوں میں موجود ہے اور گھر کی جو لنکا ہے اس کو ڈھا سکتا ہے، عمران خان کے لیے پریشانی میں مزید اضافہ کر سکتا ہے۔ تو تحریک انصاف کے منظر عام سے ایک لیڈر ہیں جو اس وقت بڑے غائب نظر آ رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، جنہوں نے حالیہ ضمنی انتخابی مہم میں اس بات کا شکوہ کیا کہ ان کی اپنی پارٹی نے 2018 میں انہیں جان بوجھ کر ہرایا۔ کچھ خفگی کا اظہار ہے، دوریوں کا اشارہ بھی مل رہا ہے، خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب اسلام آباد کا جلسہ ہوا، ایک بہت بڑا جلسہ، اس جلسے میں وہ نظر نہیں آئے۔ کیا راہیں جدا ہونے والی ہیں؟ کیا وہ بھی کچھ اور نئے انکشافات کرنے کے موڈ میں ہیں؟ اور اگر ایسا ہوتا ہے اس وقت میں تو یہ انکشافات اور جو بھی شواہد وہ سامنے لے کر آئیں گے، جس طرح کی بھی وہ گفتگو کریں گے، پی ٹی آئی کی سیاسی ساکھ کے لیے تباہ کن ہی ثابت ہوگی۔ اسی کے ساتھ نیوٹرل ود ناجیہ عائشر سے مجھے اجازت دیجیے، یہیں پر ہی تار.tv کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بھی ضرور آن کریں کیونکہ یہیں آپ کی اور میری ملاقات ہونے والی ہے۔ اللہ حافظ۔